So, inshallah mag-start na kita niyo. Type. Okay, so in topic na to, adlaw yan. Siyempre, last time ito nag-start kita pasalansin money. Manta na ka. So, biyahon in topic ta amuin pag nila fiat currency. Uno inform si money biyahon. Kabiyak saan sing kita. Okay. So, in pagtag, kango ganda ako inshallah. Okay rin na audio. So, nag-record kita. Sabag ko na kamo chat bang okay rin. Okay, magsukol. Syukran. Okay. So biyahon in systems and currency ta. Of course, ang kad nakita ini nag-discuss sin parakala sin sin or parakala sin currency pasalan aun siya bago solution which is i-discuss tayad to ha susumon sin series ta. So biyahon inshallah in current system ta biyahon amuin pagtawag ko nila fiat. FIAT. So, ano pag yan fiat? In fiat amon US dollar, Saudi Riyal, Philippine pesos. Okay. So, in fiat money ni, amon bang kita we go back sa discussion ta before yan to pasalan sin mga form of money. In fiat money ni, amon types in currency issued sin parinta. Okay? So, uno-uno in sin issued sin parinta, wayroon siya way nakabak kaniya at wayroon siya uh, wayroon siya like for example wayroon siya halga in a sense na nagpahalga niya amora amuin parinta. So in the term fiat comes from the word meaning let it be done used in the sense as an order or decree. So may tatas suway kaingatan in fiat ini bang uno-unin maksuran sin fiat currency. May ta siya nahinang fiat currency. Okay, nahinang siya fiat currency in sinta, peso ta. Okay? Sinamuin pag-start na pag-iaraw nila Central Bank. So Central Bank nag-start siya January 1949. Kaunti mag-cancel ko. Nag-start siya in 1949, Republic Act 6265. Amo na ini nainang noong ta ini official sinamoy na create na in Central Bank of the Philippines. So that time in peso ta official exchange rate 2 pesos per US dollar. Okay? That time, nag-start in central bank, nag-issues in fiat currency, amo na in peso yan, pag yan unta. In rates in US dollar, 2 pesos per US dollar. Okay. So may nag-transition pa nag-transition pa fiat currency. So amon discuss ko na kauna to last time, in sin inamun peso for example atawa US dollar aun siya counterpart ini gold, meaning in sa pama aun ka $100 that time by example in 100 US dollar mo nakaunay to aun siya 100 is of dollar worth of gold, meaning aun nakabak na niya. So the transition to a central bank controlled currency system effectively marked the beginning of fiat money in the Philippines. May taat to fiat money na sa wayroon na gold atay kuran niya. The value of the peso was no longer directly tied to a commodity like gold or silver, but instead backed by the government's degree and managed by the central bank. Meaning in sin tagayaon in nagmamanage central bank wayroon na counterpart niya Bulawan kasi nakaunayat to. Hangkan na yung nakauna sin Bulawan na tawa silver pasalan own value niya, own halka niya. So biyaon in sin tabiyaon basically bang muya bistahon biyaway na halka niya. So
wayroon na gold or silver hatay kuran niya kung biya sin nakaon niya to. Kamari kita. So, i-analyze sin mga scholars, sin mga expert, mga ulama, in fiat currency ini, inherently ribawi. At niya, nagdara siya riba, interest. Sabab, aunday sab siya karar, at niya uncertainty, tawad biya mga long style panayam doon. Sabab, their roles in the international market have promoted other practices of riba and miser, gambling, all of which bring about economic oppression and injustices. So, i-analyze yung mga expert, sabab, wayroon na nakabak hasin ini, doon na mataod na in along ta ini bukon amo na najari ka niya sa panos ng mga piaw na yung mga interest, explain ko kana sabab in sinta amon pagyanon na fiat yaon bukod na siya ini away ro na counterpart niya bulawan na tawa silver katas na siya so, sa pantong niya katas na siya sa na-accept sa siya sabab in parinta amo in nag-issue kaniya let's say Philippine peso amon central bank sway tayo on time maon so in nag-issue yon parinta ambet tin trust bagyanon ang na in mga early Muslims, mga sa panahon na wakto sila sa salam, si mga sahabat, si mga early Muslim, amura in coin nila, amura in sin nila, gold, iwan silver. Gold, iwan silver coins. Amuna in dinar, iwan dirham. Sabab, amuyat to in real and stable wealth. Amuyat to in real wealth, sabab, aun value niya. Bang mudahon in gold, iwan silver, pakain niya do, tay maun siya sintaw. Sabab, in gold, even in silver, on halga niya. So, pagka in fiat currency, technically, bang so pama, in nag-issue parinta, kukusin parinta yadto launta, di na magtiwala in tao, na may nang insin way halga. Kasi pa doon ang mga dukay hula, insin nila na inang akong wayron na halga. Sabab wayron na tiwala sin tao, iban sin dunya hasin nila. Bukumbya sin gold, iban silver, salama lama aun tiwala sin tao, sabab aun halga niya. Aun value niya. Okay. So, iyad ko niya rin, amon pag yan noong 1944 Bretton Woods Agreement, di ko na discuss to, importante na hindi kahatiyan ta. In agreement ini, sin mga dunya, nag-agree sila atin niya, in katan sinsin, ini, butangan siya gold hatay good niya. Tinabutangan siya back, at tinabutangan siya counterpart. Amo ito yung agreehan, agreement ini. Sa napinda in agreement ini, pasalan, amo in 1973, inig na sin US in gold, nakabak kanya, pukusin mga hula isab, piyagkawa nila nagbalik in gold nila. Because supposed to be in gold nakataw dito ay US. So in current financial system ta yaon, amo na in finance system ta, piyaparakan siya sinamun pagyanon fiat system based on fractional reserve banking and government monopoly of legal tender issuance with unlimited issuance of fiat money. So pagkawayron na nakabak kanya, bali in pag-issue sin way na limit niya kan na may kita may no magbababa in sin ta. Sabab magtataod in sin circulation. Magtataod in sin na circulation. Therefore, bang magtataod in sin na circulation, magbaba in value sin ngadto. Sabab by practice, wayron na di nakalakihan ina mo in counterpart basin nakauna yadto. In nakauna yadto, for example, mag-print so pama in US government $100 million. Di sila makajari mag-print $100 million, bang mayroon gold $100 din sabihin value niya. Wetin pag yanon, own counterpart, own back niya. So bang so pama in US mag-print siya $50 million katas, so may raise up on $50,000 coins. So wayron na yatto, wayron na tuyaw, way na, inig nila na. Hati niya, bisan sila mag-print biyaw in central bank, bisan sila mag-print 100 million pesos, wayron na control. Isu nagko-control, nagko-control central bank. Bahala na yung central bank, pilay ni print niya. Kung biyasin nakaunayad to
pa previously mga 1960, 1950s biyan, di ko makadjari mag-print sin bang sa upama wayron gold. Na so yaw na fiat system, wayron na in gold yun to mag-print na sa sin, bahala na in central bank, iwan sin parenta sin Philippine or uno-uno na parenta, mag-decide bang pilain printon nila, ipagbayad nila sin utang nila ha tao. Okay? So in pag iyanon biyawon modern money, tiniya mo na in fiat yan, is a result of pure economic and legal deception based not on what we commonly perceive as value. Okay? Bang nyo katumtuman, amon discuss na to last time to pasalan sin value, in value sin sinta, di ba, in value sin effort ta, di ba yung utang tasin? Ano ti pagyanon value? So, pama, nagkuan kita, usaha kita pa taho, tapos nakausaha kita, insinyad to tiyaw ta. Has, kaya bayaran kita sin. Insinyad na mo tin piyagtawan ta sin value ta. Pero biyaon, bukod na yad to in amon basis. But rather, in base biyaon, in base in value sin, bang pilain utang sin parenta. Kahatian nyo na explain ko kanin. So, naka-base, aun-aun utang sin parenta, mag-print siya sin. Aun-aun utang sin government ta or uno-uno na government magprint sila fiat ipagtapal nila kung sin nakaunayat to auntod value sin okay so inamuin modern money pag yanon fiat ini in second niya amoy sa pag yanon bank credit money amoy ni magsud pa economy in fiat money amoy ni pagprinton paper atin niya money printing magprint sila mag-print 1,000, mag-print 100, mag-print 50 pesos, 100 pesos. Other than that, on sa pagyanon bank credit money. Amo sabihin ng credit card. Magkita mami credit card, magkita umusal credit card, issuean kita sin bangko credit card, di ba? Yung na in limit mo 50,000. In limit mo lang na 10,000 na credit card. In question, amon iyan nila ka 50,000. Naghinang sila sin, why sila naghinang sin? Butang lang nila yung sinyad to, amo niya yung pagtakon, bank credit money. So, inamon print nila isab, ipagdihila tao, ipaggadya tao, at ay pagbayad sinutang nila na isab, in bangko, abet yung pagprinton nila. Tignan, pagprinton sa central bank, abet yung pagyan ng fiat money. In bank credit money, abet yung ipagbutang ta credit card, ang uno-uno na form, mga nag-loan, ang kaning pagtag sing electronic money and credit card, plastic money, pasal, kiyawa sila ha, na-derive sila ha bank credit or credit money sin bangko. Aun-aun mangutang, sulat nila dyan, kay man ngaybo, ang ngaybo, pero actually, wayron sin. Pasalan, sulat siya dyan siya, own value, sa actually, wayron siya sin. Kublaan ka, hay magkawasin, inahinangon nila dyan sin. Ang kana, uh, every year, magbabawa in value sinta sa magtataw din supply sin. So amuyat to. Inamun fiat money at to even credit money, amuyat yung sinta biyayaon basically. Okay. Now in fiat currency ni, in fiat currency, in sinta biyaon, lang si mga Islamic scholar, Sharia compliance siya? Okay. Since these types of money involve fraud, exploitation, uncertainty, and injustice, and hence are not endorsed by Sharia. So technically, in fiat currency ni, yung usal tabiyaon, bukod ni endorse in Sharia, so counter siya ha objective, ha makasid in Sharia. So its value is based on people's trust in the authorities that issue it. Biasin iyan ko kain na, in value sinhang gatos pilak yaon, in value sinhang pungay wato 1,000 yaon, sabab, in katan kita niyo nag-agree, inyaon hangibo. Sa interest na to, amon nag-issue authority yan. So, si Central Bank, in violet ini 1,000, in blue ini 100. So, itado, tayo maon, sabab, amuyad to in issues in authority ta, na Central Bank. But basically, Sharia, bukod siya compliant. Kaya natin tara, next slide.
So times in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insin ni usal nila uno, insin ni usal nila dua. Amo na yung dinar, iwan sin dirham. Okay. In dinar, dahil ha Byzantine Empire. Mm, amo na yun ang na Rome, Roman Empire. Pagkos in Persian, amo na yung current Iran biyaon, in usal isab nila dirham. Amo yun mga empire na kaunayad to. So in empire na kaunayad to, mag-issue sila coins, dahil ha gold, iban dahil ha silver. May ta. So, gasin explain ko kanyo kaay na in amuray taga-value in gold, even sin silver. Amun value niya. Kuya tuya hinang-hinang sadya. Initay maan yun sinin ni. In altay at to siya value. Pasalan, bulawan sa even sin pilak or gold. Silver. So, take note dahil sa bawak to sin sa salam, bukod Muslim yung naghinang sin sinin ni. Ba? Bukod. In dinar ni bukod Muslim naghinang. In silver ni gold silver coins bukod dahil sa Muslim yung naginan. That means makawa ta rito pangadjian. In Muslim makadjari siya umusal uno-uno piag agrihan sin. It doesn't mean in Muslim so yadja aun sin niya. Ha? Di makadjari law na bukod saan Muslim ang ginang ay usalain in sin yan. So from that nakawa ta hati niya in usal sin times yung mga Muslim na kauna kwan, dinar, evans in dirham. Gold, evans in silver. Okay. So in dinar, dahil nga word denarius in Romans, in dirham, dahil nga Persian, drachma, ang pambuk yung usal nila. Masalan, economic transaction. Ang muna in gold, silver, even false. In false, copper. Di kiyawa in namun plural niya, fulus. Kanalong sa Arab, mafi fulus. Fifulus, mafi fulus. Kiyawa in fulus, diya copper. Bukod siya, atin bang mga tiyo sa dyan pag-usalan, mga community yan, may kato pisita-pisita, yung pag-usalon nila mo na in fulus, mo na in false. Siwi-siwi na siya. Bukod niya sin gold, even silver, na malagbo siya. So example, hawak to sin Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, Sahih Bukhari, nami siya amun saddle, amun paglilingkuran na kura yaon. Biyayaran niya or bini niya kan Azib, abok din ng mga sahaba, 13 dirhams. Okay? So, amit tinamok din ng mga examples in transaction nila using dirhams. Kaya kita talang tara hindi, na hawak to yun niya, yung usa nila in dirhams, hawak to sin Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Okay. So, biyaon, mari kita papagyan conventional banking. Amo na in banking ta bihayaon. At inya, unin ni usal sin banking ta biyaon, amo na in fiat currency. Okay. So, may ta in conventional banking, mayroon ni authorized in Sharia. Okay? Of course, yung nakita system yun, mayroon na option ta, mayroon na choice ta dukaing bang kita di umamod. Sa mabsin, mayroon option ta dukay. Sa pantun, long si mga ulama or makahatiya Islamic finance, amoin kiwan, ini ang sayo na mong biya, liagsik kita pala pamuk kwat, Hamuk Island. Pagkus dito Hamuk Island yan to, mayroon na makaunta. Malengkan bagting-bagting. Bagting-bagting biya, small pig yaw. So uno, makajari kita kumaon? Yes. Sa mayroon na makaunta. Kita makajari, mag-suicide ta, magpatay simbaranta. We had to raise up in dagbus in conventional banking. Hawla ta, hain-hain bang, hain-hain hula. Sa mayroon option ta. Mangbuko na mo yung bangko yaon. So far, way pa option ta. Hasusungon, discussion ta, on the option ta. Hasusungon pa ito, malaylay pa inshallah. So may ta, liangan, sin sharia. Number one, pasala in conventional banking, riba. Ano yung problem? Number one issue, in conventional banking, riba siya. Very clear yan kato. Tama, in banko, inusahan niya sin.
Nakita ko bangko, nagdakang encyclopedia, law, matawa, nagdakang cellphone, nagdakang load. Kataan bangko, indakangan niya sin. Inuntong niya sin. So, ang kanin conventional banking, liangan sin Sharia. So, biyat to. In bangko, in usahan niya sin. Explain taman, biyarin in model sin sin bangko, gana, pagwasin slide yun. So, in Sharia, so on asset-backed transaction. Asset-backed transaction. So in transaction na siya siya on sa pantun gold, on siya on silver. Di ba kajari mag-create siya ka contract biya tali-taliun mo dyan. Di ba kajari adto Sharia? Number three, ethical investment. In Sharia, di ko makajari mag-invest ang mga alcohol, ang mga sira, ang mga amoy makakamula mano siya. Sabab bang may tatulya mo di. Sabab kung maturon sin bangko investment niya, for example, San Miguel, yan, mga casino, di at makajari. Ang kan na in Sharia, piyanglangan niya, at bukod siya, bukod niya proven in conventional banking. May convention, bukod siya Islamic banking, conventional banking. So, a Sharia, ang pagyanon risk sharing. At iniya, masa pa doon magmusaha, Islamically, mag-share ka mo sin risk. Pagka in conventional banking bukon, siya yung sigurado, yun ikaw bukon. So, may in bangko sigurado. Mayroon pa ko nakabo sa bangko, biya may tanda ko pila sinin mausahan niya. 3%, 5%. Ini ka siya tumamus sa may pag-business mo. Mama, meto ko pa bangko. Namus ka 100,000 ipag-usahan mo. Di mo pa ito kaingatan man kung makausaha tawari. Di pa. Ada kala, maluki ka. Matulak kita pa daruriat, aun daron. Aun nag-book, nag-vacation banking. Matulak kita pa daruriat. Ikaw masusa. So, risk sharing, prohibition of garar, matawad reason. Tawad reason. Okay. So, unin model sin bangko. Unin model sin bangko. Very in model, business model sin bangko. Matawad model sin bangko, matawad. Matawad siya ini way makausaha. Loans, uno-uno na katan. Okay? Sa hambuk din ang mga function at ka process sin bangko, I mean, misan ako, amon di ko pa kaingatan tag na, pag-ingat ko kanina ko something wrong. Pasala rin bangko on sa pagyan fractional reserve banking. Amo ning sistema bangko. Fractional reserve banking. Explain ta Maria. Sa bingkatad bangko, allowed siya mag-usal sin procedure ini. Okay? Naratay nila ng mga US Bank, Philippine Bank, katan ba So, unin fractional reserve banking. Kaya yung dagbos niya. So, in deposit ta, makajari in bangko, magtao siya tiyo-tiyo, pagus hipaloan niya in makapin. I mean, in kahupuan niya. Okay? In fractional reserve banking in maana niya, in deposit ta, aun rights in bangko, magtao siya tiyo-tiyo reserve, sabab in makapin ha reserve, aun rights in bangko, hipaloan niya. May question. Nagtao ko sina bangko, i-authorize mo in bangko, hipaloanin sin mo, yes. Kasalanan mo yan, siyainan mo. Di ko makajari lang mo bangko, i-deposit ko in sinini, please. Ayaw niyo usalain sin ko. Di makajari. Kasi mo kumbiyat yung bangko. In bangko, i-authorize siya sin Sara, magtaw reserve, habat supaya in makapin, hilon niya pata umaglaki sin mo. Okay? Behind that bus niya, explain. Amoy ni pagyanon fractional reserve banking system. Okay. Banks operate on a fractional reserve banking system. Question, ang bangko bukod diyan in procedure na, why na? Basta conventional banking, diyan in style niya. I don't know, I think why na, bayin nakatan. So, in mana niya, mag-deposit siya yaon 5,000, hitaw sin bangko in 500,
Hilon niya in 4,500 padukayng tao. Amo yan yung pagyanon. At niya, aun lang siya fraction of reserve, hitaw niya, habat supaya, ikapamus niya insin patawro kain. Okay. Explicit example, Wayne. Deposit number one, nag-deposit ka 1,000, pabangko. Makajari he reserves yung bangko in 100, he loan niya in 900. Amin pag yan, fractional reserve. Isin mag-define sin reserve, central bank. Ang si central bank, Metro Bank, makajari mo hitaw, makajari ko magtaw sa 10%. In 90%, makajari mo hilon. So, kaya loan na hatawin ni in 10%, sorry, in 90%, usin 900, piaminia buy, or piaminia motor, or piamisin bangko motor, or piamisin siya na motor. So, in makapi na bangko, $100. Okay? In 1,000 mo, piyaw mo bangko, in makapi na bangko, 100. So, sin reserve sin bangko. Ang kanay bangko mag-problem siya, mga tao mag-withdraw. Pasal mga tao mag-withdraw, naway ni karihil sin bangko. Okay. So in 900 yan to, let's say, deposit nagbalik sin tao yon pa bangko. Diba, nalawa in 1,000, kaya bawasan 900, nakapin 100, nakapin 100 na bangko. So let's say, deposit na in 900. Reserve sin bangko in 90. Sabab 10% in reserve. Pia loan sin bangko 810, nakawa sin tao yaon in 110. Actually, in a system, 2,710 na. In sin ha economy. Sa inabangko, 190 ra. Sabab on 100 kain ay 190. So let's say, in 810, circle yun, magliwot-liwot na dyan sina bangko. Magtitiyo siya, magtatawad siya, habang magtitiyo siya bangko, magtatawad siya economy, sa way value niya. Pasapag, in 810, for example, reserve niya 81, in nakapin 729, views niya na isang. So, amo yan in pag-ianon fractional reserve banking. I-allowed sin parinta, iban sin central bank, in bangko usalon yan. So, okay. In question. Makaiyan ko bangko, long mo, in 1,000 ko yan, ayaw nyo pagbusa na San Miguel. Atawa, in 1,000 ko yan, ayaw nyo pagbusa na hotdog, pure foods. Maghinang baboy. Di, sa mga bangko, kansiyo siya mag-invest, kansiyo siya magpa-loan. Di mo makadyan iyanon, lang mo di ako makadyan lumambot sin loan, Kasi yung bangko, once na siyanan mo na yung deposit mo in bangko, makadyan niya na he loan out in sin. Amit in problem. Now we have to control ta. Okay. Humali kita ta next. Aminin pagyanon daruriyat. So pagkayaw nakita, unin ruling sin mga ulama, sin deposit ta bangko iman sin. Kasi mayroon choice ta. Di ba? Mayroon choice ta. Daruriyat. Daruri, long sinaram. Mayroon choice ta mang di, lumam. So long ni Sheikh bin Baz, rahimahullah. Bangso pa nga in Muslim, ma-force siya magbutang nga bangko, kato, for example, especially kato, safety ta. Because he cannot find any other means of keeping his money safe from putting it in the bank, then there's no sin. Okay? At niya, di na sa kita magdusa, manghibutang ta in sin ta, habangko, sa mabuhay kabutangan ta, sa on dua condition niya, on syarat niya. Number one, di ta makadiri kawaw nin interest. Copy? Di ta makadiri kawaw nin interest. Number two, imbang kiyaon, bukod siya 100, bang 100% riba imbang ko, di na kita makadiri sumud. Pasalan, mayroon business niya doon. Sometimes, ang mga bangko biyat. Tina, in mana sin number two condition, mami, desab kita sin bangko, among biya, ini less evil, mga kuwan. So, long i-shake, Bimbas, with regard into the interest that bank gives to you,
do not give it back to the bank and do not keep it. Rather, usalon mo siya sa charitable cause, such as giving it to the poor, renovating public washroom. In other words, pagsadaka mo. Di mo makadya kaunon. Tama nga may mga nakautang, among di makabayad. In source ini, Fatawa Islamia, Book 2, 407. Bukod na dyan, Sheikh Bimbasin na iyan, okay? So, kaya na-discuss ko kanyo in reason, yari ko dihil kanyo biyaon in permission ka to. Amuray sabihin rin akising kamaturan ulama. Sabab, especially dito ka to, problem in security ta. Okay? Sa undwa condition. So, uno pa. Unin alternatives. So, in alternatives, biyaon mo to nagwa Islamic Bank. Pero on pa rin question, bang in Islamic Bank yun? Islamic datulisab? Okay. So, going back, a presentation ta, slides previously, kataan sin Islamic Bank pag iyanon, di may depende ra siya fiat. Well, in Islamic Bank, di mag-usal currency. At niya, nagko-contribute da siya a currency. Sin amun fiat yaw. Wayroon, wayroon pangyanon sa pamalong takato, Islamic Bank, Amana Bank. In Amana Bank, imagpupondo ka niya, bangko ra. DBP, dengda parinta, meaning in system alam yun, amurin fiat. So makawak sa kita real alternatives bang sa upama aun nakawakanta amuin makakanti ha fiat currency. Copy? Bang aun nakawakanta makakanti ha fiat currency amo na yaddo kalo-kalo inshallah in alternatives. Ba sabab bang sa upama I'm not saying in Islamic Bank, kaymanan hula or mga kaymanan country, bukod Sharia alternatives, especially kung sila mga product, pag yan Sharia compliant. Sa bang dito rakato a Philippine, I don't think uh, alternatives to siya paamuin pag yanon ta fractional reserve ini. Sa beyond the katan in amuin format yung kamatauran bangko. So in next series ta, inshallah, bang uno naman in alternatives. Web 3.0, inshallah, dito tayo discuss in amuin alternative, paamuin pagyanon fractional banking, yaon man conventional banking, even alternatives pa fiat currency. Dito kita next chat inshallah. So ang mga question before kita mag-close inshallah. Wayron ko na pihawa to dito haamuin Islamic ruling siya sa mabsin bukod na kita alim. Okay? So, butang tana sadya in basis in fiat, iwan sin compliance in Sharia, sa inshallah, next uh, short kwanta, next week inshallah, dito na discussion, uno ba in bago sin nagwa biyawon, like crypto, like let's say Bitcoin, let's say Ethereum, Solana, XRP, makajariwa siya ni alternative, hamani, fiat. Okay, on question. In question on rewards in action of charity since the money is from Riwa. Actually, na kiyabakan ko rin answer yan, pero di ko na answeran biyaon. I-share ko man inshallah. So, adakala malawang ako. Okay, confirm ko na yung answer. So, di ako mag-answer bang sa upang ko na ko sure. So, in question, amon answeran tayo inshallah. Pagkalaw ko Sheikh Bimbas, makajari tayo pagsadaka or ipaghinang tain amoy na riba eto. Amon riba money ano ba yan? Namun interest deal ka to sim bangko makajari ba siya makajari ba siya aun ba siya paida or aun siya reward. May tin malingkat question, so kita tayo inshallah. So uni na book alternatives, pakitaon ta kamo sin book alternatives kasalan iyan ko ha amon introduction ta. Uno yung way makales expose kita riba, okay? Aun paghinangon namo, for example,
share ko kanin inshallah. Maniyo tiyo. Aun ways ta para maka-minimize sin exposure ta pa riba. For example, nagbabangko rin sa kita ha. Nagbabangko kita. I connect ko in kuan ko in, in phone ko. Okay, di lang tanan sa kami example. Okay. So in bangko ko for example, balikat kasi mga ini mapasod ko siya pa. Okay. In bangko ko for example, Union Bank. Kasi in challenge ta yaon, in challenge ta, basically in challenge ta, bedinin ka ka-avoid ta sin riba. Okay? So maka-avoid kita riba, in a way di kita kuma sin riba, di ba? So nagtataw kita sin a bangko. Magkita nagtataw sin a bangko o nadya riba. A Union Bank, I don't know ha other bank, aun siya ridto aun siya ridto kuan, aun siya ridto ini product, di ko mag-interest. Okay? Di ko mag-interest. Tatry ko kasi connect ko in iPhone ko para kakitaan yung apps. Okay, ito na. Itad ko, i-add ko lang in phone ko. Kuan. Share ko yung screen ko. So, in hinangon niyo, aun day dito pagyanon ha akuan, aun dito pagyanon ha how ba ha apps in Union Bank and some other banks amoy pagyanon nila ini what they call nakita niyo yung iPhone ko ah. Okay. To make it short, not to make it quick, kakita niyo naman. Okay. So, a Union Bank, so, a Union Bank, aun siya rito pagyanon goal. To be short, shortcuton ko na dyan. Aun siya pagyanon dito goal, ako siya to mag-create ka goal. Let's say, mag-create ka, no mo mamikaw sa sakatan, or mamikaw, marotod kakitaan niyo ba? Para at least, ma okay. Mamikaw sa sakatan na kuan, a Union Bank, aun siya rin pagyanon goal. So, in goal yan to, i-send ko nga na, i-share ko man kanyo. Pero in Goliath to, kung saan sila rin. In Goliath to, butangan mo siya amount. Let's say, butangan mo siya 650,000 or 500,000. Kung mag-deposit ba to pa Union Bank, butangan mo siya lang mo every month or every month, mag-save ako a goal ka 200,000. So, i-transfer in Union Bank, in-sin mo, madto pa goal account mo, to which is yun da Union Bank. So, in-sin mo, ito rin sa mag-earn interest. So, rin na ka mag-worry sin interest. Hindi na ka mag-worry sin interest, sabab sin
in bangko na mismo in mag-deposit madto pa amo in account mo amon goal mo yadto. Batin hinang ko inshallah. So meaning in goal ko rito hiig kwinsin ko ha deposit account apat supaya rin siya rin mag-earn interest at the same time makip ko rin siya dito safely a Union Bank in amo in senyat to. So amumok niya mga alternatives inshallah. So ang pa mga alternative do kaing i-discuss taman inshallah. So in question niya do answeran taman. Kung so pa ini makawatay na answer. Magsukol kayo katan, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangwero na question. Magsukol isab kanyo katan inshallah. So next time amo mga alternatives at tuin discussion ta bang aun pa inshallah si lista.